akkana kunuulaan bikkarraa baaste khayriin haa guutu khishni keen irratin umrii dheeradhu maqbuul waa jaante kadhatteen dhabin rabbirraa rabbiin arjaadhaa harka kee duwwaa gadi hin deebisin mucceeyo fayyaa siyaa kan balaan samii fi jechiirraa nama buutu sin tuqin فتنا مسيو الدجال جل ربي سي هاباس عذاب قبري ترى نجابة ياتي قبيني خي ربي بركة خيسا هابوس قبيني خي خيس قبيني خي خنا درا نماس خي اتين صدقت خن اتين دد ديبتو هجي في أمرا سر ربي سي هاقول هم طول سناركين خنتو يرؤون دا ربي سي هاقول خنتو ابني فن ربي سي هاقول عمري انتي حارو عمري تيتنا خيس ربي برخا هابوس تن حركة جلق أبتن نمني قل لا هنديبني ربي سي هاقول جايون تون مكاني سي سارة حسن آدم جامتي عارق بينيا intala oromoodhaati wanni isin gumaachite waan laafaadhaa miti bikka hundatti ni hirmaatti niin arka akka baqalaawaadhaatitti niin arka ammoo arragaa arabumaan na haaseerraa dubbadhe duraan laayik godheetumaan bira dabruu ture amma immoo irraa hin dubbadhe jechuudha gumaachi isiin baaste kunoolaan kuma dhibbashan deeggarsa madarasaa ifaa islaamaa bulchiinsa magaalaa ciroo keessatti kan argamuuf gumaachite jechuudha yookaan gargaarte jechuudha namni yoo maallaqa isaa baase waan akkanaati irratti yoo baase dhugatti hedduu waan fuuldurallee mul'atu waan yoo namni kun akka tasaa amriillee itti dhufte wanni sun maqaa isaaniitiin illee yaamamu jechuudha madarasaa masjida bishaan lafa keessaa faa baasuu wanni akkanaatuni waan yeroo hunda mul'ata waan yeroo hunda taa'aati jechuudha yoo abbichileen addunyaarraa kuti kanaaf mucayyoo teenya أو ربي فياس يا خنوها ربي أرجع أوليسي هاقول سيري حيثتو انتلتي شمرا متاسيتين وان خنا رتي ملتي وان خنا كنا قدو نسيتو ما شاء الله سيجيتين جرا الله يخليك ويطول عمرك ما شاء الله عليك يا بنت الناس